कि कभी माँ बाप न रूठे, किसी की माँ न रूठे, कभी माँ बाप न रूठे, किसी का बाप न रूठे। কি বলছে দেখুন, মা চলে গেছেন ইনাদের, অনেকের মা বেঁচে আছেন, আর যাদের মা চলে গেছেন একটু শুনবেন মন দিয়ে। মা अपने बच्चे को कैसे रातों में सुलाती है, खुद भूखी सो जाती है, बच्चे को दूध पिलाती है। মায়ের মহব্বতে তো বলেন সুবহানাল্লাহ। মাকে কে ভালোবাসে না গো? সবাই ভালোবাসেন। মা अपने बच्चे को कैसे रातों में सुलाती है, खुद भूखी सो जाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, खुद भूखी सो जाती है, बच्चे को दूध पिलाती है। अरे माँ की अज़मत जो ना समझे, माँ की अज़मत जो ना समझे, जन्नत को तरसे, कभी माँ बाप न रूठे, किसी की माँ न रूठे, किसी का बाप न रूठे, किसी की माँ न रूठे। আল্লাহ যেন আমাদের যাদের মা বেঁচে আছেন, আল্লাহ যেন আমাদের মাকে বেশি দিন বাঁচিয়ে দুনিয়াতে রাখেন, হায়াত দারাজ করেন, বলুন আমিন। শেষ শুনুন সাহেব কি বলছেন। হযরত মাওলানা সাহেব একটু দোয়া দেবেন, ইনশাআল্লাহ আমার বেড়া পার হয়ে যাবে। সাহেব বলছেন কি, रिम झिम रहमत की बारिश उस घर में होती है। কোন বাড়িতে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি রিমঝিম বর্ষণ হতে থাকে, শুনুন। रिम झिम रहमत की बारिश उस घर में होती है, जिस बेटे के घर में यारो जन्नत सी माँ रहती है। যে ছেলেটার বাড়িতে, যে ছেলেটার ঘরে জান্নাতের মতো মা আছে, যার জন্য শায়ের বলছেন, रिम झिम रहमत की बारिश उस घर में होती है, जिस बेटे के घर में यारो जन्नत सी माँ रहती है। तो उस घर का हर एक बच्चा, उस घर का हर एक बच्चा खुशियों से महके, कभी माँ बाप न रूठे, किसी की माँ न रूठे, कभी माँ बाप न रूठे, किसी की माँ न रूठे। শেষ ছন্দে শায়ের বলছেন কি দেখুন, মা বোনদেরকে বলবো আপনারা একটু ধ্যান দিবেন, এটা শেষ ছন্দ আর আপনাদের জন্য খাস ছন্দ হবে। শায়ের বলছেন কে কভি এ বিবি, একটা মেয়ে কখন কি হচ্ছে দেখুন, कभी ये बीबी कभी ये बेटी कभी बहन कहलाती है। একটা মেয়ে কখনো কাহারু স্ত্রী, কখনো কাহারু মেয়ে, কখনো কাহারু বোন। সময় দেখেন, কিন্তু তখনও মেয়েটা রুতবা অতটা বাড়ছে না, এখন যতটা বাড়বে। দ্বিতীয় লাইন শুনবেন, कभी ये बीबी कभी ये बेटी कभी बहन कहलाती है, रुतबे में बढ़ जाती है औरत जब माँ बन जाती है, रुतबे में बढ़ जाती है औरत जब माँ बन जाती है। तो माँ के कदमों की बरकत से, माँ के कदमों की बरकत से हर सुन्नी चमके, कभी माँ बाप न
সাল্লাল্লাহু আলা নবিল উম্মি ওয়া আলিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম সালাতান ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এবারে আসুন, আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম কি যে মা বাবার সেবা করলে নিজের বান্দা বান্দিকে আল্লাহ পাক